Hello, may hapon sa tanan. This is Virgie the Dreamer from Mindanao, Davao City. So, today's video is all about questions and answer portion or interview portion during if naana kay employer. So, una, you need to find a good connection, internet connection. Kasi, yung interview kasi guys is by WhatsApp or Messenger, depende sa availability ng employer, kung saan kayo pwede makontak. So, if you are director, kailangan ka maghanap ng sarili mong connection kasi if walk-in ka, so si agency na ang bahala sa'yo during interview. So, pag walk-in applicant ka guys, si agency na bahala, pero pag direct ka, ikaw na mismo maghanap ng good connection. Second, kailangan prepare yourself. Kasi work ang hinahanap mo competition. So marami ding mga taong i-interviewin ni amo during those times. So during the time na interviewin ka. By schedule kasi yan. So prepare yourself, presence of mind. So during interview guys, so dito sa Hong Kong guys, kailangan ka magamit ng English. So, dili necessary na fluent ka sa English as long as makasabot ka ug maka-communicate ka ug masabtan pod sa amo. Kay dili pod tanang Chinese na fluent sa English ug hawd pod makasabot sa in English nato, no. So, dili na ingon nga perfect jud imong grammar as long as kabalo ka yes or no ug mo ka relate ka sa iyang questions. Okay? First question is, before siya mag-question, of course, introduction. So, ang introduction guys, magpaila na ang employer kung kinsa siya, kinsa iyang asawa or iyang anak kung naa dito during interview. Second, of course, ikaw na ang pangutanon. Una, greetings. May ka good morning, good afternoon. Be polite during interview. And then the employer asks you, tell me something about yourself. So kinahanglan guys, imuha na nang i-construct sa imong utok kung unsa ka, pila imong anak, minyo ba ka, single ba ka. So ana na guys, kinahanglan nimo specific, pila ka anak, pila edad sa imong anak, pila ka buok, kabalo ba ka ani, kabalo ba ka ana, okay? Sell yourself. Imo dyan nang i-convince nga, mao ni ako, hawd ko ani, kamao ko muluto, kamao ko ani. Okay? And the next, pangutanon ka sa imong employer kung unsa ang motivation nga nung ani ka sa Hong Kong. What is your motivation? So, of course, imo dyan nga may motivation is my family. Do, diba? Muani ko sa Hong Kong, why imong gipili ang Hong Kong nga daghan mang nasod nga pwede nimo applyan. Of course, imuhan nang ingon nga akong gipili ang Hong Kong kay dako-dako og sweldo og mo trabaho ko sa Hong Kong kay para sa akong family, kinahanglan sa akong family. Susunod pangutanon ka, naka-experience ba ka nga mag-alaga og baby? Depende kung unsay gipangita sa amo, elderly ba or maghindo sa balay lang, mag-alaga ng kanang mga iro, mga iring or baby. So if ang amo kinahanglan nga baby, imo ang explain, yes, I know how to take care of baby, mo ni kabalo ko mag-change diaper, magpakaon sa baby, mag-alaga sa baby. And then pangutanon ka, do you have any experience? Kung wala ka experience guys nga nang ibang bansa, sama na ako first timer, maghimo na lang kag experience bisan sa Philippines, ingnon nimo unang helper ko. White lies na guys, dili tanan nga sa interview makapasar ka kung honest ka tanan. Mag-una naka-trabaho ko 2 years or 3 years sa laing nga amo. So inaana na guys. So inaana ang mga interview nga kinahanglan nato nga i-comply. Sunod pangutanon ka, alam mo ba kung pila, how much the salary nga i-offer nako sa imuha? Imong reply for safe, ingnon nimo, I don't know how much the salary as long as I can earn money. And I believe na ang pagtrabaho makakompensate. Inyong sweldo makakompensate kung unsa ko ka hardworking.
Ana, mangutana kung baby, kabalo ba ka mo kanta? O, pakitang gilas guys. Ingna, o, kabalo ko mga kanta. Like, Twinkle Twinkle Little Star. Magandam jud ka kanta guys. Mangutana sila, kabalo ba ka mo luto? O, ingna kabalo. Basic lang. Only Filipino food. Sa Chinese, pero willing po kumakaton. Unya guys, ang last, pangutanan ka unsa imong educational background, unsa imong family background. Daghan kay mga pangutana guys nga kinahanglan nimo itubag. And last, can you sell yourself? Og after 5 years unsa man imong life diri, magstay ba ka longer sa amo ang family? If ever ma-hire ka namo. Ingon nimo, yes, I will stay here. I will stay your family. I will love your family as long as you need my service. Ana lang guys, sell yourself para ma-convince ka o pilion ka. And don't forget, always wear your smile. Smile, smile from the moment you interview ka hangtod mahuman. That's all lang guys. Tips lang na ako sa interview. Always smile and be polite. That's all.